بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے سبسکرائبر اور میرے سننے والوں، مدرسے والے معذرت خواہ ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مسجد کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے معذرت کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے، نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا، نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا۔ علم پھیلانے کی خاطر، اسلام پھیلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا۔ اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ کو لازماً کرنے ہوں گے مکمل۔ سب سے پہلے شرائط نمبر 1 میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکوٰۃ لازم دیں، یعنی زکوٰۃ کا طریقہ، اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو 3 وقت کا کھانا کھلانا، 3 روزے رکھنا، مسجد کی تعمیری میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا، 6 کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے۔ اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے۔ نمبر 2، عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کرو گے۔ کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو 9 چندی جمعرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گے۔ ہر عمل میں آپ کو لازماً بتایا جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یا کس تاریخ کو شروع کرنا ہے۔ 9 چندی جمعرات اسلامک مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعرات آتی ہے، وہ 9 چندی جمعرات کہلاتی ہے۔ 9 چندی جمعرات بدھ والی رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی طریقوں کے مطابق۔ اسلامک طریقوں کے مطابق یا 9 چندی جمعرات اگر 3 تاریخوں کے درمیان آتی ہیں تو وہ 9 چندی جمعرات نہیں کہلاتی۔ 9 چندی جمعرات ان 3 تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعرات آئے گی وہ 9 چندی جمعرات آئے گی۔ مثلاً کہ اگر پہلی تاریخ کو 9 چندی جمعرات آتی ہے تو وہ جو 9 چندی جمعرات نہیں مانی جائے گی، اور جو 3 یا 5 یا 7 تاریخوں میں سے جمعرات آتی ہیں وہ 9 چندی جمعرات مانی جائے گی۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے۔ جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں، لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو تو جلالی پرہیز کریں، جس میں جمالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں۔ جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے۔ جلالی جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو کہ جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں۔ پرہیز گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، لہسن، پیاز اور
सिरका, मेवा, फल, हर किस्म का नशा, हम बिस्तरी करना, सर के बाल कटवाना, मोजे वगैरह, बिस्तर यानी किसी गैर के बिस्तर पर सोना, जानवरों की खाल की बनी हुई या उनकी हड्डी से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, जिस्म से छूना, दूध से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, ये सब परहेज जलाली में आता है। इन सब से परहेज किया जाता है। परहेज जमाली अंडा, गोश्त, मछली, लहसुन, प्याज से परहेज करना परहेज जमाली में आता है। आप खा क्या सकते हो? चावल, दालें मसूर और उबले हुए चावल खा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ उबले हुए चावल खा सकते हो। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खा सकते हो, वो भी उबाल कर खा सकते हो। हल्का सा नमक आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप सालन बनाकर खाना चाहते हो तो जैतून का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो और बस नमक डालकर उबली हुई सब्जियां आप खा सकते हो। और जो भी रोटी आप इस्तेमाल कर सकते हो उसके ऊपर जैतून का तेल लगाकर आप पराठा टाइप बनाकर भी खा सकते हो। ज्यादा जैतून का तेल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये परहेज जलाली और जमाली है। अमल शुरू करने से पहले जिसमें 9 चंदी जुमेरात की पकड़ का कहा गया है वो आप लाजिम करेंगे। अमल मुकम्मल यकीन कामिल के साथ करेंगे। दिल में कोई भी ऐसा शक नहीं आने देंगे कि अमल ठीक है या नहीं, तो इस तरह फिर अमल करने का कोई फायदा नहीं। आप अमल करना छोड़ दें। जब आपका यकीन कामिल पुख्ता नहीं तो अमल करने का कोई फायदा नहीं। मुकम्मल अमल को मजबूती से करें, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। अमल करते वक्त अगर पहले चिल्ले में कामयाबी ना हो तो कम से कम 3 चिल्ले जरूर करें, इंशाल्लाह दूसरे चिल्ले में या तीसरे चिल्ले में जरूर कामयाब होंगे। अमल में कामयाबी के लिए मुराकबे के तरीके पोस्ट किए गए हैं। मुराकबे के तरीके जरूर सुन लें, उनको नजर में रखकर अमल शुरू करें। अमल की कामयाबी का अनुसार जो है पढ़ाई करने वाले के यकीन पर होता है। जितना मजबूत आपका यकीन होगा इतना ही मजबूत अमल में कामयाबी का इम्कान होगा। हिसार करना लाजिम है, वरना रिजत का खौफ और नुकसान का खतरा होता है। रिजत की वीडियो पोस्ट कर दी गई है। रिजत की दुआएं, रजाले गैब की दुआ और 7 सितारों की दुआ पोस्ट की गई है, उसको भी आप लाजमन पढ़कर अमल शुरू करेंगे। वाजिया रहे मुकलीन की अमल, अमजाद की अमल और परियों के अमल में, जिसमें आपको जिस तरह कहा जाए उस तरह ही आप अमल करेंगे। हिसार के लिए 1 बार सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और 3 बार चारों कुर्स पढ़कर चाकू या खंजर या चाक या छुरी से आप दायरा खींच लेंगे और उस दायरे को हिसार कहते हैं। ये आपकी हिफाजत का किला है। ये हिफाजत के लिए जरूरी होता है। तस्खीर के मौके पर इसका होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आ जाएं कि हिसार को कभी भी क्रॉस करके ना उठें, यानी कि छलांग लगाकर हिसार से बाहर ना आए, बल्कि छुरी से जहां पर आपने हिसार का एंड किया था वहां पर ज़रब का निशान लगाकर बाहर निकलें। अमल का जिक्र किसी से भी ना करें, वरना अमल में कभी कामयाबी नहीं होगी। अपने सिर्फ और सिर्फ अपने पीर मुर्शिद से या अपने उस्ताद से अमल का जिक्र करें, क्योंकि वो अमल की ऊंच नीच को जानता है। वो आपको अच्छा मशवरा देगा। अमल मुकम्मल राजदारी में करें और उसके बारे में लोगों से कहते ना फिरें। अगर अमल में डर खौफ आए या किसी चीजों का नजूल हो तो समझ लें आप कामयाब हो गए। अगर आपका करीब से करीब दोस्त हो, रिश्तेदार हो, बहन भाई हो और आपके वालिदैन भी हो, इनसे भी अमल का जिक्र ना करें, वरना आपके हाथ कुछ ना आएगा, अमल जाया हो जाएगा। अमल के दौरान हर किस्म का नशा छोड़ना होगा। वाजिया रहे सिगरेट, पान, सालिया, गुटखा, हेरोइन, चर्स, अफीम, शराब, हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, बियर्स वगैरह आपको छोड़नी होगी। किसी किस्म का जो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। सादा पानी आप पी सकते हैं, सिर्फ सादा पानी ही पिएंगे। अमल की इजाजत तमाम शराइत को पूरा कर देने के बाद हर किसी को है। अगर आप किसी को बताते हैं तो अमल का जो नुकसान होगा उसके नुकसान के हकदार आप खुद होंगे। मदरसे वाले आपकी मदद नहीं करेंगे। ये अमल के शराइत हैं। अब अमल की जो मुकम्मल डिटेल है वो सुन लें ताकि आपको अमल के बारे में पता हो।
फरमाई इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर और मेरे प्यारे बहनों भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों, दुख तकलीफों को खत्म कर दे। अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। आज जो मैं आपके लिए अमल लेकर आई हूँ, बहुत ही नया, बहुत ही बुलंद बुजुर्गाने दीन का अमल है। जो ये मुब्तलीन है, तो ये उन बुजुर्गाने दीन के मुब्तलीन हैं, ठीक है। तो इनका ये जो बुजुर्ग है, इनका नाम हजरत शेख ज़ैदी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह है, ठीक है। ये इन्हीं का बताया हुआ एक अमल है जो आप करेंगे। सबसे पहले आपने अरूजे माह 9 चंदी जुमेरात वाले दिन आपने खाना काबा की तरफ अपना चेहरा मुबारक करके जाए नमाज पर बैठकर बावजू होकर अगरबत्तियां सुलगाकर 313 मरतबा बिला नागा रोजाना 21 यौम तक पढ़ेंगे। कोई इसमें जो है परहेज नहीं है, ना जलाली है, ना जमाली है, और ना ही आपको हिसार करने की जरूरत है, ठीक है। ना ही आपको हिसार करने की इसमें जरूरत है, लेकिन इजाजत की जरूरत है। इजाजत का तरीका आपके साथ वीडियो के आखिर में पेश कर दिया जाएगा कि आप इजाजत के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर ये अमल कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ना आपने क्या है, सिर्फ अल्फाज जो मैं आपको बताऊंगी वही पढ़ेंगे। या हजरत शेख ज़ैदी रहमतुल्लाह अलैह शिराजी, आशिकों के शाह माशूक, आशिकों के शाह माशूक के काजी। या हजरत शेख सईद रहमतुल्लाह अलैह शिराजी, आशिकों के शाह माशूक के काजी। हाजिर होके मुक्लीन दिखाएं, हाजिर होके हाजरात दिखाएं, आप पाक ते नमाजी, ठीक है। ये एक शेर की तरह है, तो ये आपने ये स्क्रीन पर भी चला दिया गया है, तो आपने स्क्रीन से देखें, ऊपर चल रहा होगा, तो स्क्रीन से भी आप इसको उतार कर कॉपी पेंसिल से लिख लीजिएगा, तो आपको पता लग जाएगा। माजरत के साथ मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो आप ये लाजमन कीजिएगा। तो जब भी 21 दिन तक जब आप इसकी ज़कात अदा कर लेंगे, तो अमल को काबू रखने के लिए 11 मरतबा रोजाना आप इस लफ्ज का विर्द किया करेंगे। या हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह शिराजी, ठीक है, इनका आप जिक्र किया करेंगे, ठीक है, 11 मरतबा। जब भी आपको मुक्लीन की जरूरत पेश आए, तो किसी बच्चे पर, लड़के पर या लड़की को अपने सामने बिठाएं जो नाबालिग हो, छोटा हो। तो सबसे पहले आपने जो मिठाई थोड़ी सी मंगवा लीजिएगा, पाव मिठाई मंगवा लीजिएगा, उसके ऊपर हजरत शेख सईदी रहमतुल्लाह अलैह के नियाज सिलाइएगा और अगरबत्तियां सुलगा लीजिएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने उस बच्चे को बिठा लेना है अपने सामने, और उसके दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून के ऊपर या हथेली पर गोल दायरा बनाकर काजल लगा दें और इसमें थोड़ा सा अत्तर मिला दें, और मामूल यानी बच्चे से कहें कि वो इसके ऊपर निगाह रखे, और आप अमल पढ़ना शुरू करें। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना शुरू करें, ठीक है। फिर 21 मरतबा जो ऊपर मैंने अज़ाइम बताए हैं, आपको लफ्ज बताए हैं, तो वो आपने पढ़कर बच्चे के ऊपर दम करें, तो उसी वक्त हाजरात यानी मुक्लीन का नज़ूर उस बच्चे पर हो जाएगा। उसको हथेली पर या जैसे मैंने नाखून पर बताया है, नाखून पर भी नजर आ जाएंगे। इस वक्त आप अब उस बच्चे को कहें कि उन बुजुर्गों को जो मुक्लीन हाजिर हुए हैं उनको सलाम करें, और जो भी आप सवाल उनसे पूछेंगे तो इंशाअल्लाह हर सवाल का हतमी जवाब देंगे, बिल्कुल सही जवाब देंगे। आप किसी के बारे में भी पूछ सकते हैं या किसी मसले के बारे में भी उनसे मशवरा ले सकते हैं, तो वो आपको मुकम्मल सही जवाब देंगे। ये बहुत बड़े बुजुर्गों के जो अमल हैं, ये मुक्लीन हैं उनके, तो ये लाजमन आपने करना है। और इनको
جب آپ تمام بات وغیرہ ان سے پوچھ لیں تو پھر ان سے آنے کا ان کا شکریہ ادا کریں اور پھر ان کو جانے کے لیے اجازت دیں. پہلے ان کو سلام کریں اور پھر جانے کی ان کو اجازت دیجیے گا. اور کاجل جو معمول کے ہاتھ پر لگایا تھا وہ کسی پاک صاف کپڑے سے صاف کر دیجیے گا, ٹھیک ہے. اور جو مٹھائی آپ نے رکھی تھی پاس وہ خود بھی کھائیں اور معصوم بچوں کو بھی تقسیم کریں. تو اب آ جائیں کہ آپ نے خود اگر ان کو دیکھنا چاہتے ہیں, خود اگر ان کی حاضری کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, تو آپ نے بھی مغرب سے پہلے بالکل اسی طرح بیٹھ جائیں گے ہاتھ پر سیاہی لگا کر, اور اس کے اوپر پہلے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے, اور پھر جو ہے 21 مرتبہ آپ جب پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی روحانیت کے جو پردے یا حجاب ہوں گے وہ ہٹ جائیں گے اور موکلین کی حاضر ہو جائے گی, ٹھیک ہے. یہ لازماً آپ کیجئے گا, 1 دفعہ کیجئے گا, 2 دفعہ, یہ تیسری دفعہ میں الحمدللہ آپ کو بھی نظر آ جائیں گی کیونکہ اس کی زکوٰۃ آپ ادا کر چکے ہیں. اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیں, میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ریڈ کلر کا جو بٹن ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو جتنی بھی میری آنے والی جو ویڈیوز ہیں آپ تک بآسانی پہنچ جائیں گی. اور اس کا کوئی آپ کو مطلب کہ یوٹیوب پیسے نہیں لیتی, بیل کو آن کرنے کے یوٹیوب پیسے نہیں لیتی, کیونکہ وہ آپ کا ہی فائدہ ہے. جب آپ آن کرتے ہو تو آپ کہیں پر بھی ہوتے ہو, جیسے ہی آپ کا انٹرنیٹ آن ہوتا ہے تو وہ میری نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے گا کہ آج میں نے یہ ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی, آپ ہی کے فائدے کے لیے ہے. آگے بھی آنے والی تمام ویڈیو آپ کے فائدے کے لیے ہی بتائی جائیں گے. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان